ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏବେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ କୁହାଯାଉଛି ସମୟ ଥିଲା ଏହା ଥିଲା ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ। ଏ ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ଇତିହାସର ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ଏଠି ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏଠିକାର ପାଣି ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀର ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ପାଣିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ନାହିଁ, ଇତିହାସରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଣିକି ଦୟାରେ ପକାଉଛି, ଆଉ ଏ ଦୟା ଯାଇକି ଚିଲିକାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୟା ପ୍ରଦୂଷିତ, ଚିଲିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୁଆ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଷ୍ଟକର। ଗଙ୍ଗୁଆ ଯାଇକି କଣ୍ଟି ପାଖରେ ମିଶିଛି। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଟେ କାଦୁଆ ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି। ଆଜି ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗୁଆ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ନେଇକି ତାହା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ଜବରଦଖଲ କରାହେଇଛି। ଗଙ୍ଗୁଆର ନଦୀର ଯେଉଁ ପଠା ତାର ଯେଉଁ ଜମି ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡର ମାନେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତା ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଠେଇବେ କି ସେମାନଙ୍କୁ? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରିଲା ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଛାଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଏ ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଗଙ୍ଗୁଆ ମରିଯାଉଛି, ମରିଗଲାନି ଅଲରେଡ଼ି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ କି? 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି? 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଆଉ କହନ୍ତୁନି, ଏହାକୁ କହନ୍ତୁ ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଦୀର କ'ଣ? ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରବାହ, ତାର ପାଣି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ପରାମର୍ଶ କରିକି ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। आज हूँ विश्व परिवेश दिवस। जदि प्रकृत में देखा जाए भुवनेश्वर परिवेश को संपूर्ण भाव में नष्ट कर गंगुआ। गंगुआ मरी जाइए, मरी सारी। दया मृत्युर अपेक्षा आसन्न मृत्यु एवं मृत्युर द्वार देश में चिलिका मरियो मरियो बोली आउछि। तेणु गंगुआ को बंचेले दया बंचिब, चिलिका बंचिब। गंगुआ डंपड़ अभयारण्य बुड़ नई आरंभ कर भुवनेश्वर जो पुराना गाँ सब थिला से गाँव लोकंकर जनसाधारण जीवन जीविकार मूल उत्स थिला। ए भुवनेश्वर सहर हैला परे ताकू मारी दिया जाइए। वर्तमान आ गंधवती नदीर कौन चिन्ह वर्ण ना। सी गंगुआ नाल, पचा नाल एवं जो आम बर्तमान छिड़ा एठी जमती गंगा नदी बुड़ दियंती एठी पाखरे मोर 100 मीटर दूर अच्छी गोटे आपणकर बुड़ पकड़ गोटे अच्छी आप बारुणी स्थान अच्छी। तेणु यहाँ जदि मोर परवर्ती पीढ़ी को वर्तमान लोक कहि सी हसबे और अविश्वास करेंगे और कहे गोटे पागल करुच्ची प्रलाप करुच्ची। तेणु ताहा सत्य थिला। राज्य सरकार ए गालुआमी बाहापियामी छाड़ी 1962 मसीहार ए गंगुआ और दया नदीर जो शाबक खाता अच्छी, शाबकर प्लॉट जो अच्छी से प्लॉटर जो खाता अच्छी तार मैप को देखंतु, शाबक मैप सहित हाल मैप को जॉइंट करंतु एवं शाबक खाता अनुसार
ए गंगुआ को दया को भगवान सृष्टि करते ओडिशा सरकार जो भुवनेश्वर तैयारी करते तेणु तार शाब खाता को बाहर करूँ हाल खाता सागर मिलांतु शाब खाता पर हाल खाता को देखी जो मैंने जबरदखल कर जबरदखल को जबरदखल मुक्त करूँ ताहले ये बंचब नहले आगामी पीढ़ी आमर जी अच्छी भुवनेश्वर जो मैंने आसंता दिन मान जो पीढ़ी आसो से मैंने गया गंगा दया एवं चिलिका को खबर आपणकर टीवी रे विजुआल रे आउ चित्र रे आउ फोटो रे देखिए तेणु ताकू आम आगामी पीढ़ी को बंचे रखा गले तुरंत शाबक हाल खाता को मिले एक विधिवत योजना करंतु वर्तमान सरकार जो गंगुआ बचाई योजना कर एक कंक्रीट जंगल रे गंगुआ बचीबनी गंगुआ से बंचो जो आप जबरदखल मुक्त करेंगे और गंगुआर को समस्त स्वच्छ पानी छाड़े जो मैंने जो होटेल हूँ शिल्प हूँ कि आपण आपार्टमेंट हूँ समस्त को गंगुआ को जल छाड़िया पूर्व विशुद्धीकरण करने बाध्यतामूलक यह ना गंगुआ बचीबनी भुवनेश्वर परिवेश आज दिन में परिवेश दिवस रे मो गोटे साधारण सामाजिक कर्मी भाव सरकार पाखे निवेदन करुच्ची गंगुआ को तुरंत बचातु ता ना भुवनेश्वर आपण बर्तमान केवल होर्डिंग लगेले सभा समिति कले परिवेश सुरक्षा हेनी गंगुआ को बचार प्राथमिकता दरकार भुवनेश्वर को सुरक्षा देवाई।